তো গাইস সবার আগে ভিডিওটা দেখো, তারপরে ভিডিওর ফানি কমেন্টস পড়বো। লেটস গো। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसी गाली दूं, ऐसे ऐसे तो चलिए शुरू करते हैं। মন্ডা চাইতেছিল টিপ দিবার। বাংলাদেশ ছোট হলেও জিনিস বড় বড়, কিন্তু কোন আবাসিক হোটেলে গেলে তোমাকে পাওয়া যাবে বলিও। আপু কি আমাদেরকে লোভ দেখাইতেছে? তাহলে বড় বড় ধন্যবাদ আমাদেরকে দেখানোর জন্য।